Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez bien. Donc, si vous avez décidé de suivre le live aujourd'hui, c'est que certainement la thématique et notre invité spécial vous interpellent et nous vous en remercions. Déjà, notre nouveau concept, c'est Experientia. Le nouveau concept, c'est une série de e-conférences dédiées uniquement au partage d'expériences. Parce que pas mal de fois, nous avons besoin de voir des exemples concrets devant nos yeux pour essayer de booster un peu notre motivation. Et nous avons essayé, ou plutôt nous avons choisi de débuter la série de la thématique gestion du temps, le secret d'une vie passionnée, parce que c'est une thématique qui est sujet de plusieurs discussions. Et pour nous, qui de mieux que vous, Monsieur Obaïd Helal, qui est à la fois médecin cardiologue, artiste humoriste et membre du duo incontournable Les Inqualifiables, et d'ailleurs, Anna Kannahoudka, mes blagues de l'émission, pour venir partager avec nous vos conseils, vos astuces, vos passions, essayer d'échanger avec nous et on passe un bon moment ensemble. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait vraiment énormément plaisir. Avec plaisir, tout le plaisir est pour moi. Merci d'avoir pensé à m'inviter et puis merci pour tous les efforts que vous avez fait jusque-là pour maintenir cet événement. Et puis voilà, moi je suis là pour que ça soit un live un peu interactif avec les gens, qu'on pose des questions. Et puis voilà, je suis à vous. Alors déjà, monsieur, on commence par une petite présentation. Elite, pour les personnes qui ne le connaissent pas et même pour vous aussi, c'est le club de développement personnel de l'école. Certes, nous ne sommes pas des coachs ou là des personnes qui sont certifiées pour coacher les gens, mais nous essayons par de l'effort collectif de s'encourager ensemble, de se motiver ensemble, par le biais d'ateliers avec des coachs ou par des événements avec des personnalités inspirantes comme vous, pour essayer de chercher un peu ensemble la meilleure version de nous-mêmes. Et moi, en fait, j'étais ex-présidente, je suis fondatrice du club et ex-présidente, je suis en 4e année, mais je fais ma 4e et 5e année, Inch'Allah, ici en France, à Clermont-Ferrand. Et je donne un coup de main au club. Du coup, voilà pour les présentations. Et alors voilà, je commence déjà par une question de curiosité. Monsieur, la cardiologie, ça compte combien d'années d'études? La cardiologie, les études en médecine, normalement, c'est pour être médecin généraliste, c'est 7 ans. D'accord. Alors, je le dis directement, je vais parler en arabe et en français. Ouais, moi aussi. C'est pas que j'arrive pas à parler qu'arabe ou français ou anglais, mais je vous le dis, alors c'est 7 ans d'études pour être médecin généraliste et juste après il faut passer un concours de spécialité qui, selon la spécialité, est-ce que c'est une spécialité médicale ou chirurgicale, donc la cardiologie c'est 11 ans, 12 ans d'études. Oh. C'est vraiment un sacré parcours. Et du coup, monsieur, comment vous avez vécu les années d'études? C'était un challenge, c'était difficile, c'était passionnant? C'était surtout des années d'études où tu ne savais pas à quel moment ça allait finir. Mais c'est ça, parce que les gens qui font par exemple des masters, ils savent que c'est à 5 ans que ça va finir. Les gens qui font des doctorats aussi, mais les études en médecine, tellement c'est long, tellement il y a beaucoup d'informations, que même à l'heure actuelle, je ne sais pas quand est-ce que ça va finir. Parce que tout simplement, là, je suis à ma dernière année de spécialité et je peux te dire que je peux entamer avec un DU où j'aurai encore 2 années de formation. Ou me mettre des formations. Donc, ça se termine jamais. Donc, comment je les ai passées, j'ai essayé de profiter au maximum aussi en tant que jeune Marocain, de profiter de la vie. D'ailleurs, c'est pendant mes études de médecine que j'ai réalisé pas mal de mes rêves, de mes passions et tout ça. Mais c'était des moments, si vous voulez, où la peur, où l'angoisse, où le sérieux devait se mettre en place à des moments précis. C'était périodique. C'était plein d'émotions, plein de peur, plein d'angoisse. L'attente aussi تبقى تسايم ما تعرفش راسك واش غادي تنجح واش ما غاديش تنجح مي عام على عام كتبقى تكبر بحال داك بحال الجنين الصغيور عام على عام بروميير اني دوزيام اني تروازيام اني كاتريام اني وغادي c'était pour moi des années très belles pour moi. Je les ai passées, alhamdoulilah, j'ai pu réaliser pas mal de belles choses que j'aime passer parce que justement j'ai pu organiser mon temps. Donc,
Bien. Parfait. Du coup, monsieur, je commence par la première question. D'abord, entre médecine et humour. On sait davantage que l'humour, c'est une de votre vraie passion. La cardiologie aussi, c'était une passion elle aussi. Vous avez combiné les deux professions, je dirais, par pure passion. Oui, oui. Anna, alhamdoulilah, j'ai toujours fonctionné, j'ai toujours vécu par de la passion. Donc, les gens qui nous regardent, qu'est-ce que c'est la passion pour moi? Tout ce que je vais dire aujourd'hui, c'est mon avis personnel. Ce que j'ai ressenti et mon expérience personnelle. La passion, c'est quand tu es en face d'un projet ou en face d'un choix où attends, je vais cadrer. Alors, si tu n'es pas convaincu à 100% et tu as envie et tu as le cœur qui bat très fort et que tu as attendu toute ton année et toutes ces années et finalement tu arrives à le faire, c'est-à-dire que tu n'es pas passionné. Et si tu passes par des moments difficiles et que tu passes par des hauts et des bas et que tu en as marre et que tu continues, c'est-à-dire que tu n'es pas passionné. Si tu pleures pas au moment où tu penses que c'est fini, tu n'es pas passionné. Si tu passes pas par, on va dire, le fin fond du tunnel et que tu te relèves et que tu continues quand même et tu lâches pas prise, surtout, c'est-à-dire que tu n'es pas passionné. Alors, si je les ai faits, c'est-à-dire que oui, je suis passionné. Et je le resterai toujours. Et alhamdoulilah, avec beaucoup de travail, les gens peuvent réaliser ce qu'ils ont envie de réaliser. Le travail, c'est le secret. D'accord. Et monsieur, comment vous avez découvert les passions? Je n'ai pas le déclic de faire ce que vous faites aujourd'hui. Par exemple, pour la cardiologie, comment vous avez su que c'est la cardiologie comme spécialité que vous voulez faire? Il n'y a pas de découverte. On ne découvre pas une passion. L'apprentissage du milieu dans lequel nous avons grandi, les angoisses que tu as reçues, les peurs, les moments difficiles, les événements phares font de toi la personne qui est aujourd'hui. Parce que si par exemple moi je suis humoriste aujourd'hui, c'est parce que j'ai été élevé dans une famille où il y avait beaucoup d'humour, ou peut-être parce que j'utilisais l'humour comme moyen pour essayer de m'approcher des autres, ou pour essayer de cacher quelque chose, ou pour essayer de confronter certaines difficultés. Si j'ai fait de la médecine, c'est parce que j'ai eu un père qui est toujours dans l'excellence et qui m'a toujours conseillé et qui est aussi docteur, pas en médecine, mais qui est aussi docteur, et qui a créé en moi cette envie. Et petit à petit, ça commence à se construire. Et là où on avance, automatiquement, notre cerveau, il choisit ce qu'il a envie de vivre, et là où il a envie de partir, selon nous, comment on a été éduqués. On ne choisit pas une passion. La passion, on la vit. C'est vrai. D'accord. Ça, c'est indispensable. Oh, comment faire ça, comment faire ci. Personne ne vous dira. Il n'y a pas de secret. On peut pas donner un secret, c'est pas possible. Il y a le raisonnement, il faut être raisonnable dans cette vie. Et le raisonnement, quand tu es jeune, c'est les parents qui vous le donnent. C'est les parents. Et donc, à tous les gens qui nous regardent, c'est vos parents qui ont fait de vous les gens que vous êtes aujourd'hui. Donc, n'angoissez pas, il ne faut pas choisir. Il faut se laisser aller, il faut suivre son cœur et son cerveau. Ouais. Voilà. Mais monsieur, par exemple, pour les personnes, parce que la question, elle revient très souvent, car les ateliers que nous faisons, etc., qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu avec la chance d'orientation, et même, par exemple, qui se sont retrouvées dans l'école où ils font leurs études aujourd'hui, soit par force, soit c'est le seul choix qu'ils avaient eu, ou du coup, ils n'ont pas dit l'opportunité pour savoir واش داكشي اللي كيديروا هما اللي باغين ولا زعما كيفاش في هذا لو كا ils peuvent chercher ce qui leur passionne. ديك الساعه الا حسيتي خدمتك كديرها وحسيتي براسك انك ما عجبكش الحال, tout simplement tu dois arrêter. Et certainement au fond de toi il y a quelque chose que tu as toujours voulu faire et que ton père il t'a dit non, ne le fais pas, ou là ta mère elle t'a pas encouragé, ou là طرات لك شي حاجه في حياتك باش ما دارتش.
سي با بوسيبل كلشي في صغرو شي واحد كان باغي يكون شي حاجه كاين اللي كيتقاتل عليه وتيبقى يساين moi j'ai voulu être humoriste depuis l'âge de 11 ans alors j'ai sollicité mes parents depuis l'âge de 11 ans alors t'imagines si mon père il m'avait pris ناجي 11 عام وداني مثلا جابني لهنا لفرنسا ولا داني dans une école وبديت à l'âge de 11 ans imagine شنو كنت غادي ندير و à l'âge de 16 ans j'ai une opportunité à Casa ديال the last comedian ومشيت عند خويا وقلت له ديني باش نطلع سور سين وبغيت نديرها وما دارتش وبقيت شاد jusqu'à l'âge de 24 ans فين تلاقيت مع امين اللي رجع من امريكان وطحت ليه الفرصه انه يطلع سور سين وكنا تلاقينا انا وياه قلت له سير قول لهم طلعوا انا وياك سور سين انا مشيت قلبت عليها فين انايا با ما مشاش حطني امي ما مشاش حطاتني حتى واحد ما مشى حطني تماك انا مشيت قلبت عليها دونك الا كنا غادي نستافدوا شي حاجه من هاد الاكسبيريونس ديالي سي كنت كتمشي تقلب على داكشي اللي بغيتي انت قاسم كدير ليكونومي وانت ما حاملش ليكونومي وكتسطى على الطوموبيلات سير اصاحبي تستونا مع الناس اللي كيصايبوا الطوموبيلات جو سي با نبيع انايا فرحان نبيع كابو ديال الطوموبيل ولا نفهم في الروايد كون نجلس نقرا ان كور اللي ما حاملوش مي كنت صغير فولي اتر كارديولوج تقاتلت دوزت لو كونكور تقاتلت خدمت ان نون بحال شي حمق تكلاسيت مزيان وجبت لا كارديولوجي سيتي مون شوا بغيت نديرو دونك ما تقوليش ما يمكنلكش دير داكشي اللي بغيتي في حياتك ما يحيد عليا حتى شي واحد ابار اللي الله يحفظ كان عنده كان عنده شي حاجه اللي كتحبسو زعما اللي un handicapé ne peut pas être un champion olympique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut être dans la cohérence. Et بالنسبه ليا اي واحد بغى يدير شي حاجه غادي يديرها. اي واحد بغى يدير شي حاجه غادي يديرها. Du coup, monsieur, pour vous, وما تبقاش تعيطي لي مسيو بعدا هذه اول حاجه. وما تعيطي لي مدام. عيطي لي عبيد ماشي من مسيو انا عيطي لي عبيد. غنحاول. ولا عبيد. صراحة je trouve ça difficile. Le truc plus difficile هو نسويتشي من monsieur un truc. هضري عيطي لي واش انا يا عباد الله واش انا عباد الله تقولي لي مسيو. ومسيو واش انا كندير لك السوايع. مسيو وبقى لك غير مسالي الله تمدي لي 400 درهم تقول لي شكرا. انا نقول لي عبيد انا جو في سا باغ باسيون دونك انا احترمي هذا القرار ديالي عيطي لي عبيد شنو مسيو. صافي عبيد. Vous croyez qu'il existe des personnes chanceuses? Tu. بلاتي عافي نبدا بعبيد من بعد يلا سير. Est-ce que oui? Vous croyez qu'il y a des personnes chanceuses dans le monde? Des personnes vraiment chanceuses? Ouais, c'est une question vraiment très difficile pour moi. Ouais. Pour dire est-ce qu'il y a des personnes chanceuses, il faut définir ce que c'est la chance. La chance. Qu'est-ce que c'est la chance? Être chanceux. Wesh, la chance de vivre, est-ce que c'est une chance? Hein? On peut dire qu'on est tous chanceux. Oui. La chance d'être sur Terre. La chance d'être en bonne santé. La chance d'avoir un corps, de pouvoir parler, écouter, goûter, toucher, sentir, sortir, marcher. Hein? Tout le monde est chanceux. Tout le monde est chanceux. Si on compare ça par rapport à d'autres personnes. C'est vrai. نجي دابا في فرنسا تبارك الله كاتخيام اني كليرمون الحمد لله بصحيحه مزيانه واحد في الجبل ما عنده صعيب باغي غير ياكل وتيجي 4 كيلومتر باش يشرب الماء. Comment on peut définir ça? On peut dire que tu es chanceuse. Oui, il y a de la chance, il faut la saisir. Il faut saisir sa chance, bien évidemment. هذاك السيد اللي تماك اللي في الجبل ça veut pas dire que حتى هو واحد النهار ما يكونش عنده لا شانس باش يتلاقى واحد السيد اللي غادي يجي يهزو ويجي لكازا ويدير شي حاجه واعره وكاين اللي ما عندوش لا شانس وكاين اللي ما يلفو با كريي سا شانس. لا شانس بالنسبه لي كتعطى ويل سو كري. ولا شانس elle est en combinaison avec l'opportunité. Vous avez une opportunité devant vous et vous avez la chance d'avoir l'opportunité. Donc, il faut saisir tout ce qui peut convenir à votre futur. Il faut le saisir. ما خصكش تزاقل تحط وتعطي كاع داكشي اللي بغيتي تمشي فيه وتاخذه وتكمل.
La malchance ne doit pas vous arrêter aussi. Mais on est tous chanceux d'avoir la chance de vivre. On vit. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est tout. Il faut qu'on arrête de comparer, il faut qu'on arrête de vouloir faire des choses كثر منا. داكشي اللي عطاه لك سيدي ربي استعملو وزيد باقي قدام وحمد الله وشكره. C'est tout. Oui. C'est ce que je pense. Oui. Comme monsieur Arrivons en fait à la question qui intrigue un peu tout le monde parce que j'avoue que personnellement, les débuts quand j'ai pour la première fois connu les inqualifiables et que après j'ai découvert que vous étiez un médecin, j'étais agréablement surprise. Et c'était pour moi un mystère. Je me disais waouh, entre les scènes, les missions, la vie personnelle et en même temps être un médecin, ce qui n'est pas vraiment tâche facile. Alors que quand on compare, on trouve que on a des étudiants entre scolaires et parascolaires en galère. Du coup, la question, monsieur, c'est que comment vous arrivez à gérer votre temps entre l'entraînement. Mais c'est l'entraînement dans la salle. D'abord, le corps humain et le cerveau, c'est ton bébé. D'abord, ton cerveau, c'est toujours ton bébé. C'est-à-dire, le bébé, quelle est la particularité d'Yalom? Quelle est la relation de ses parents? C'est que nous disons oui. Un bébé, ou tu imagine que ton cerveau, et ton corps et ton esprit c'est ton bébé. Ce que تربيه انا تربيت على من صغري نخدم اكثر من الناس. انا تربيت من صغري depuis l'âge de 16 ans, depuis l'âge de 15 ans تربيت ندير l'événementiel. تاع علاقه مع la médecine. درت l'événementiel, درت l'organisation, درت j'ai eu beaucoup d'expérience, درت la musique, درت j'étais président d'association. Donc, pour moi, c'était facile de produire un spectacle. Vous voyez? Oui. Étudiant en médecine, 5e année ou la 6e année. D'accord. L'opportunité se présente. Je l'attrape. Je monte sur scène avec Ami pour la première fois. Je découvre que c'est ce que j'ai envie de faire et j'ai la chance de le faire. Et je ne dois pas rater la chance. Je ne l'ai pas raté. J'allais passer un concours de l'internat. Un concours. J'étais responsable de mes actes. J'ai organisé un spectacle. Pourquoi? Parce que j'étais entraîné. Parce que j'ai déjà organisé des soirées, des voyages, des événements, machin bidule. Donc j'ai créé la salle, j'ai le caméraman, j'ai les micros, la salle, les tickets, l'infographiste, impression, technique, machin bidule, tout ça. J'ai fait rapidement. Advertising, la publicité, tout ça, rapide. Pourquoi? Parce que j'étais entraîné. Donc si j'avais pas cette capacité, j'étais juste artiste et j'avais pas la notion que je sois aussi dans la production et que je sois aussi dans l'entrepreneuriat, parce que finalement je suis entrepreneur, si vous voulez, que quelque part j'aurais pas pu le faire, hein, qui fait. Et rapidement j'ai pu construire une équipe. Moi j'ai une équipe qui travaille avec nous, mais non, mais j'ai appris à comment faire du management, à comment manager des équipes. تعلمت ترينيت ملي كنت في لافاك تمشي تنجمع دراري كنجمع 40 50 واحد كنمشي كنكري كار وكنطلعوا نتشاو ويوقفوك الجدارميه وتهبط وتهضر معاهم وتعلم المره الاولانيه والثانيه وتمشي تنيغوسي مع الريستورون الاولاني دير لهم الحوت وتدبر على هذا فابور وتمشي هذا وتدبر على النويته هنايا في مول اللي غادي تنعس عنده وتمشي ودير لاكتيفيتي وتخرج راسك وهذا وكلشي واكل وهذا بخير وانت مخرج الكاميله ديالك وكلشي بخير. تعلمت انا هادشي كنت نديرو انا دوبي لاج دو 16 ans. Donc, à 24 ans, j'avais 8 ans d'expérience. Donc, le conseil d'Abel c'est qu'il faut sortir de sa zone de confort. Il a continué à dire l'économie, c'est là où il y a des finances. Il a continué à dire la finance, c'est là où il y a des caravanes médicales. Il a continué à dire les médecins, c'est là où il y a de la production. C'est là où il y a dire la production, c'est là où il y a il faut, à ce jour, il faut être polyvalent. Ça veut dire bzaf ديال الحوايج. D'accord?
نقدر ندير لك انا مونتاج ديال لا فيديو، نقدر نصايب لك شويه، نخدم شويه في لو سون، نقدر نخدم شويه في لا ميزونس. فواي سكو جو دير، نديباني راسي باش ما نوحش، باسكو il faut être indépendant et l'indépendance vous permet d'être fort et de connaître et de savoir وتعرف الناس الاخرين كيفاش تعرف تهضر معاهم. ماشي بحال جايبه بلومبي للدار وما عارفاش هي الجعبه كيفاش تدار. مشيتي وانا خدمت الجعبه بيديا، غنعرف انا ديك الجعبه واش 14 ولا 15 وكي غادي نسدها ومسائل، ولا طرا مشكل غادي نعرف نصايبها راسي. سي جوست سا. ومن بعد quand tu commences, parce que mon cas il est un peu spécial parce que c'est double carrière. Oui. Moi mon challenge c'est la double carrière. Exactement. C'est-à-dire que il y a les médecins cardiologues, je suis médecin cardiologue, je parle leur langage et je peux être médecin cardiologue. Il existe les humoristes et les producteurs, je suis humoriste, producteur. Ça c'est mon challenge. C'est mon choix. وكنخدم عليه كل نهار. كتحيد بشي حوايج من حياتك باش تقدر دير هادشي. تقدر تحيد شي حوايج، tu dois consacrer et sacrifier certaines choses. Et اي حاجه فيها ضيعت الوقت ما كنديرهاش. ما كنضيعش وقتي، ما غاديش نجلس نشاطي مع شي بنت حتى ل4 الصباح، ولا غادي نجلس سي سا، ولا نجلس نخرج ليله كامله وحنا جالسين قصارين حتى 7 الصباح، ولا غادي نجلس في قهوه غير باش نجلس مع قهوه، ولا غادي ولا جو سي با، ولا نخرج في راس الزنقه بقى جالس ونزيد. وهادشي درتو فاش درتو هكا عندي 18 عام. واش فهمتيني؟ درتو هكا عندي 18 عام، هضرنا وخرجنا وطرقنا وسمرنا، سالينا من داكشي. وكاين دابا اللي بنادم عنده 30 عام ومازال مبلي، هادي كاين مبلي بالخروج، كتمشي كتلقى جالس في البار حياته كيخرج نهار كامل، كيفاش يكون زوين، كيفاش يكون مصاوب مزيان مريح، وكيفاش غادي يجلس، وكيفاش غادي يهز كارو، وكيفاش غادي يحط كاس، وغادي يبقى وكيفاش غادي ينصب على البنات. نصاب، كتلقاه نصاب، ونهار كامل هو مريح وكيهضر معاهم في التليفون وكيخربق راسو وكيشوف كيفاش يهضر مع هادي، وتيلقاو عنده دي تكنيك ولد حرام كيهضر معاه تيقول لك ساعه ساعتين تكون معاه. انفستيسمون. حنا ما غاديش الوغ كنت تقدر تخدم على راسك، تقدر انا نعطيك مثال واحد اخر، تقدر تخدم على راسك ودير داكشي اللي بغيتي، واحسن وحده تجيبها الا بغيتي تجيبها. سبب ما غاديش نجيبها انا، ما غاديش نجيبها انايا نبقى نضيع معها 7 ديال السوايع باش وي 7 السوايع بزاف. دونك لو ميساج لي جون اللي بغيتي تقولهم، باسكو لا بلوبار ديال لي جون ديالنا خارج عليهم لا بولسيون اي لونفي ديالهم، شويه ليدوكاسيون سيكسويل عندنا ناقصه شويه في البلاد، والناس تيسحب لهم بان هذاك هو لوبجيكتيف، ولا كنتي مثلا اونطوري ب4 ولا 5 البنات، ولا قلنا كان واحد الدري انا داير بلوك نوت ديالو كتب فيهم السميات ديال البنات اللي فايت له تصاحب معاهم، وكيدير لهم كره وحدهم، و9 الصباح ما عمره ما فاق فيها، بروجي ما عمره ما جيراه، وعنده مدرسه ديال البنات، مدرسه يحلها مدرسه وحق. هو عنده لا نوسيون دو لا جيستيون où il sait manager son temps, mais une orientation qui malheureusement qui tend vers la facilité et qui tend malheureusement vers la pulsion sexuelle qui est une pulsion qui est rotatoire. راه ما عمرك ما تشبع. جسم الانسان ما عمره ما يشبع. دونك الواحد هو اللي يحاول يتكونسونطرا ويزير راسو ويمشي في داكشي اللي بغا. و tu dois trier. ما يمكنلكش اصاحبي تبقى غادي حياتك كامله وانت تابع الهوا ديالك وتابع الشهوات ديالك، راه ما تشبعش، ما tu vas jamais تشبع. دونك دابا غير واحد ليكزامبل ديال كيفاش تقدر دير تحط لي بريوريتي قدامك و tu fonces. خدمه اونترينمون، خدمه اليوم غدا صافي حتى تثبت، ومن تثبت وتعطي الوقت لراسك وتعرف انت شكون راسك وشكون انت دعاء، شكون ليلى، شكون امين، شكون اسامه، شكون ابتهال، شكون ابدال، شكون انت بوحدك. تعطي الوقت لراسك بوحدك في النهار 24 تعطي لراسك واحد 2 سوايع، تعرف راسك نتايا فين غادي، تهضر مع راسك، تعرف تي ديفو، تعرف تي ليميت. ملي تعرف ملي تولي ديرها ديك الساعه عرف انك تقدر تحقق بزاف الحوايج في حياتك.
il faut se donner du temps à soi-même pour se satisfaire. Elle m'a donné du temps aux gens, c'est satisfaire les autres. Quand on est médecin et quand on suit cette façon de vivre, on se satisfait parce qu'on se donne du temps et on satisfait les gens parce qu'on traite les gens et on guérit les gens. Et encore aussi, quand on est humoriste ou artiste, on monte sur scène et on donne de la joie aux gens. Mais pour que je puisse monter sur scène et donner cette joie, il faut que je sois bien dans ma peau. Il faut que personne ne me dérange dans mon cercle. Il ne faut pas que les gens يسحب لهم بان انا راه ديما ضحك ولا ديما نشاط ولا ديما رشقاليه. Non. Moi je travaille sur moi-même pour que vous ayez l'occasion de sentir aujourd'hui de vous parler comme ça. C'est des années et des années de réflexion, de faire un sketch, c'est des années et des années de travail pour venir et vous donner un conseil. C'est 13 ans de travail pour venir ونضحك معاكم ونشط معاكم. C'est 2 heures de travail par jour. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut travailler sur soi-même. C'est ça le message. Travailler sur soi-même. Être un tout petit peu égoïste sans pour autant dépasser les limites. فكر في راسك. الوقت ما كنضيعوش الوقت. فيق في الصباح très important. Ton planning, c'est ton secret. Depuis l'âge de 18 ans, tu as 30 ans, tu es en train de te construire. 30 ans, à 40 ans, tu te perfectionnes. À 40 ans, Tu es censé être parfait. Tu commences à récolter un tout petit peu les fruits les gaz que tu investis. Ah, mais quel est le rêve d'y aller, oui, il dit crédit ou dire طوموبيله يدير كلاسي. وحق الله ويطلع معاه شي وحيده زوينه ويتكيف جوانات ويدور مع راساتو في كازا. بالنسبه ليه وصل. كاين اللي بالنسبه ليه وصل داكشي خصو كيبزنس. كاين اللي بالنسبه ليه الحياه c'est un examen. الحياه c'est la voie qu'il faut adopter pour essayer de s'approcher le plus du grand Dieu, de Dieu qui nous a créés. Soit que l'ouah كيديرها بالطاعه كيديرها بزاف، واش كيديرها بالعلم. كاين اللي يبغي يخدم ويقرا ويعمر راسو ويحاول يعاون الناس ويدير داكشي باش يتقرب واحد الدرجه واحده اخرى ديال لا سبيريتواليتي. لا سبيريتواليتي راه هو لا كولون فيرتيبرال ديال هادشي كامل. راه s'il y a pas de spiritualité, on est vide. On est vraiment vide, hein. Moi, je vous le dis. Il faut travailler sur soi-même. Il faut être en connexion avec le bon Dieu. Le bon Dieu nous a donné toutes les réponses et nous a donné toutes les solutions. Mais il faut avoir la sagesse pour lire ce qui est entre les lignes. Et pour avoir de la sagesse, il faut avoir du temps. Et pour avoir du temps, il faut se donner du temps. Le temps t'appartient. Il appartient à personne d'autre. Il faut bien l'utiliser. Voilà. Pour monsieur résume, j'ai retenu pas mal de mots-clés. Je pense que c'est le cas de pas mal d'entre nous. C'est entraînement, passion, travail sur soi, sacrifice, polyvalence, spiritualité. Donc, la combinaison des mots-clés fait de nous fait de nous de meilleures personnes et surtout des personnes capables de faire tout ce qu'on veut et surtout avoir cette capacité justement d'organiser notre vie. Exact. C'est bien. Mais monsieur, du coup, par exemple, vous étiez en cardiologie. Par la suite, vous vous êtes lancé dans tout ce qui est humour, etc. Vous n'aviez pas peur d'échouer? Ou là, vous n'aviez pas peur de donner le شي حاجة أكثر من vous voyez de se concentrer. Bien, فهمت واش تقولي، فهمت كاجيان. شوف، أنا أولا ملي بديت لا كارير d'humoriste, j'étais pas encore en cardiologie. D'accord. Parce que d'abord إلا نقولوها بواحد الطريقة اللابق. شنو هو اللابق؟ شنو هو l'astuce؟ هو il faut foncer quand il le faut. Pourquoi j'ai foncé? J'ai foncé pour ma 6e année de médecine. 6e année de médecine, c'est une année où la charge de travail elle est plus ou moins allégée. Mais j'ai pas fait de sacrifice. Non, la carrière ديالي كاملة كنعطينا ملي كتكون الاخرى مرخية
وكنعطي هنا ملي كتكون اخرى عاوتاني مرخيه. فهمتي؟ سيزيام اني دو ميديسين داك لي ستاج كان سيزيام اني دو ميديسين جون اي بروفيتي بور لي زانكاليفيا. ساتيام اني دو ميديسين جون اي بروفيتي بور لي زانكاليفيا. مي مين بغيت نبدا ما سبيسياليتي سديت على راسي عام وبريباريت الكونكور ومشيت وفي ديك الوقيته نقسم لي زانكاليفياب. ولا كندير اون استراتيجي انني واخا انا ما باينش جو في ان كونسيبت اللي كنكون مصورو عام قبل راه هو مطلوق. نتوما راه مطلوق لكم لو كونسيبت، انا راه جالس خدام على لا ميسين ديالي ولو كونسيبت صورتو عليه في 3 سيمانات. وي براغماتيك استراتيجي. اي vous avez fait le bon moment. استراتيجي صحاب لكم انايا كنتقسم على جوج. نو 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 ما تقسمش على جوج. انا كنعطي كل حاجه وقتها وكل حاجه كنعطيها حقها مزيان في الوقيته اللي خاصها وقيتها. جا مراكش دو ريغ خصني نمشي ندير مراكش دو ريغ ستالينا. ما غاديش نجلس انايا نمشي ندير كارد ولا غادي نمشي ندير ان ديبلوم انتر يونيفرسيتير. سالا هادشي كامل جا كورونا انا جو بروفيت دابا يا دو ما ميديسين اي تو سا. Je suis inscrit à 3 diplômes interuniversitaires, j'ai mon examen de fin d'année, mais j'ai 2 projets qui sont en attente. Je suis en duo avec Amine. Donc, j'ai quelqu'un d'autre qui est aussi, qui m'épaule et qui travaille, et on travaille ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? بالعكس ما عمري ما خفت. بالعكس ملي كطلع لي في راسي لا ميديسين كنمشي اوغوزمون كديرهم بجوج. شي انا اوغوزمون كديرهم بجوج بخير الحمد لله. Parce que j'ai trouvé mon équilibre. L'équilibre, il faut essayer de le trouver. Tu ne peux pas être ouvert, être un médecin excellent. Impossible. Alors, être médecin, quand je dis excellent, c'est pas en termes de compétences. Et c'est-à-dire que tu es dévoué à 100% ou tu es de la personnalité اللي عندي أنا. C'est pas possible. Alors, tu es médecin, كتعرف غير هادشي هذا كامل. حاضي غير شوف حاضي كيفيقوا في الصباح كيفطروا كيمشيو للكابيني مع 8 و6 تيبقاو يخدموا حتى 8 د الليل. تيدخل تلقى هذا مرتو ولا وليداتو ولا كانوا عندهم صافي يجلسوا معاهم. ويكاند تيخدم 6 الصباح ويكاند تيمشي كيخرج كيدير مع مرتو شويه ديال لا مارش ولا ما عرفتش ديك الحياه كيفاش كيديروا لها. انا ماشي هذه الحياه اللي بغيتها تكون عندي انايا. اي جو بو ترو ومازال كندابز مع راسي باش نلقى كيفاش نديروا بيناتهم بجوج. ومازال كنتقاتلوا ومازال خدام راه مازال ما وصلتش. راه مازال يلاه بديت انا يلاه بديت. وهذه قلت الهضره هذه قلتها 6 سنين مازال كنقولها دابا وغادي نقولها من هنا 10 سنين. ديما يلاه كنبداو راه ما عمرك ما كتوصل. انا مازال يلاه بديت حيت كل ما كتزيد كل ما كتجبر لك حاجه واحده اخرى ديرها. راه العام هذايا تنقول عاوتاني 2021 باغي ندير هذه ندير هذه و2022 حاجه واحده اخرى وهي غادا ان شاء الله. يا ربي كتب. دونك نو j'avais pas peur. Et il faut pas avoir peur, il faut essayer et تعاود وتبقى غادي تجيب داكشي اللي بغيتي صافي. Et du coup, monsieur, vous avez déjà passé par des moments difficiles, des moments un peu faibles où vous vous êtes déjà dit peut-être abandonner ou là si au moins vous avez eu l'idée, comment vous avez repris la situation en main? Des moments difficiles et j'étais faible, oui, mais dire abandonner jamais. Jamais. Et dire abandonner c'est abandonner بالنسبة لي. Jamais j'ai dit abandonner. Dire arrêter et ne pas dire abandonner. Nuance. Il faut savoir quel est le mot. Abandonner, c'est-à-dire qu'on a échoué. D'accord. Je n'ai que le mal اللي قلت. Arrêter, c'est-à-dire on a pris la décision d'arrêter. Oui, j'arrête. Je continue, j'arrête. J'abandonne, c'est-à-dire j'ai échoué. Non. Pour l'instant, alhamdoulilah, ma عمرني ما قلتها وما عمرني ما غادي نقولها إلا ربي طول العمر. Et il faut pas le dire. Le nom, en fait, les inqualifiables, vous a servi pour vous rapprocher de vos passions, de votre profession de cardiologie, etc. Est-ce que ça a fait de vous une personne, vous êtes une personne adorable, mais est-ce que ça a fait de vous, justement, dans votre milieu de base, une personne beaucoup plus appréciée suite à votre humour ou votre façon de faire? D'abord, mon humour, Bino Bin Kajihan, je l'ai toujours utilisé avec mes patients. Mon humour, je l'ai toujours utilisé dans ma vie.
دابا انا ملي كنهضر معاك دابا هكا راه بحال هكا داير في حياتي، بحال هكا ما تلقيني في الزنقه غادي نهضر معاك، بحال هكا داير سور سين، بحال هكا داير في les vidéos diaries. Bien sûr, il y a une adaptation. Mais j'ai toujours utilisé l'humour avec mes patients. Depuis ma première année, deuxième et troisième année, ديما كانوا كيقولوا هاد السيد هذايا في شكل ضحوكي داك الطريف الضحوكي، فهمتي؟ غير هو ملي تبقى دوز التلفازه ولا كتبقى تكون عندك شويه ديال لونوتوريتي كتولي هذاك هو، تولي عزيز على الناس اكثر. فوالا ما عمري ما تبدلت، عاونتني انا زعما ما تكون ما ماشي عاونتني في واحد الناحيه ديال انني عاونتني نتقرب للمرضى ديالي اكثر. تيقولوا هذا غادي نثيقوا فيه اكثر حيت هذا فهمتي. انا نحس براسي حسن بسيكولوجيكمون باسكو هذا هو هذاك اللي هذا بغيتو انا يكون متبعني، سي تو مي ما عمري جي جامي abusé de ma notoriété ou شي حاجه. Non, mais parce que c'est vrai, monsieur, la notoriété, justement, ça rassure les gens. Comme vous avez dit, quand c'est une personne connue, que tu dis oui, ça fait c'est. T'es plus. Des fois, ils ont besoin de me voir, ils ont besoin de glisser معايا. Des fois, ils ont besoin juste de discuter un peu avec moi. Des fois, ils ont vu que أنا نتبعهم وداك الشيء. Ça me fait plaisir, bien sûr. ولكن راه كنعيا أنايا. كنعيا أنا أجيان. بعد مرات انا ملي كنعيا كنحبس. دابا انا ضحوكي انا معاك، ملي كنعيا ملي كتوصل وقيتي دابا راه ندير معكم ساعه قالت لي 20 مينوت، راه نحبس التليفون نحيد كلشي غنمشي ندير واحد 45 مينوت دو مارش دو ريسبيراسيون اي دو ميديتاسيون، نشوف هادشي اللي تقال شنو هو ونحط شي نثبتو في راسي. فواي سكو جو دير؟ وي نعطي شويه د الوقت لراسي حيت ما يمكنش، ولا نمشي نشوف شي صاحبي اللي شحال ديما شفتو باش نبدل كنعيا. دونك كتحاول تعطي على داكشي اللي كتقدر عليه. C'est vrai. Du coup, une parenthèse, les amis, si vous avez des questions, vous pouvez les poser et Obeid va essayer de répondre à la question suivant le contexte. Exactement. Si vous avez des questions là live, on va essayer d'y répondre. On نهضروا على هادشي شي شويه. Du coup, monsieur, quelle est votre source de motivation? D'où puisez-vous l'énergie quand vous vous sentez faible? La musique. انا الموسيقى حياتي وانا تنقول لك انا كيفاش داير. La musique, elle peut. Moi, je vis avec la musique. Déjà, il y a la musique de la vie. C'est un peu philosophique ce que je suis en train de dire. Il y a la mélodie de la vie. Il y a les pas. Tes pas, quand tu marches, ça constitue une musique avec ta tête, tes dents, ta respiration, ta veste, le frottement. Tu constitues une musique, la musicalité de ta vie. Et moi, je vis selon le mood dans lequel je suis. Et حنا الصباح تيعجبني نسمع شويه ديال الافرو، تيعجبني باسكو نشوطي. في الطريق تيعجبني نسمع شويه موسيقى un peu country parce que ça me fait rêver. بالليل j'écoute beaucoup de musique électronique sans paroles parce que je peux rêver dépendamment de ce que je veux et non pas les paroles de la musique qu'ils y sont. Ils me font voyager dans ce qu'ils veulent eux. Donc انا كندير موسيقى بلا والو تنتموتيفا فيها. Tout ça ça m'aide. La marche, je marche énormément, je marche beaucoup et la marche dans des endroits comme ici à l'étranger, on a l'occasion d'en trouver beaucoup. J'aime bien les parcs, j'aime bien les jardins, j'aime bien les forêts, j'aime bien la plage. Je pars dans des endroits où pour me changer les idées, mais bien évidemment toujours en tête mes projets. Par exemple, quand je pense à la vidéo que je vais vous faire, le concept d'il y a le cœur et quelque chose. ديما في راسي جو مانسبير دي جون. مثلا ديك النهار تلاقيت بوليسي شفتو واقف بزاف قلت غادي ندير فيديو على كور ايفاريس باغ اكزومبل، غندوي على لي فاريس. دونك ها هو السيد هذا اللي هضرت معاه وبالوقاف il m'a inspiré باش ندير اون فيديو. دونك سي دو لا كلشي داير بك. il faut s'entourer de bonnes personnes. Quand il y a des personnes qui me donnent pas de l'énergie qu'il faut, moi j'aime bien être un peu seul, j'aime bien être seul, j'aime bien avoir mon espace à moi. Mon espace à moi, il faut que j'ai un espace à moi. Obligé. Donc
مي كندخل في داك ليسباس ديالي هو اللي كيخليني نعاود نشوف مي روبير و فوالا. اي دونك مي كنبقى نعطي تنعيا، خصني نعس مزيان وخصني نبدل لينيرجي ديالي. بعض المرات كنجيبها مثلا دوزت واحد 2 سيمين ou 3 semaines de garde et de travail et tout ça, je dois voyager. Je prends ma voiture et je suis avec un pote qui me donne de la bonne énergie اللي كنتفاهم معاه وكنمشيو. غنمشي غادي ندير لا روندوني ولا غادي نمشي للجبال ولا غادي نمشي جيم بيان لي بيتي فيلاج ونمشي ندوز فيهم j'aime bien parler avec des gens que je connais pas et qui me connaissent pas surtout et qui me reconnaissent pas surtout parce que ça me met mal à l'aise d'être dans un endroit où il y a des gens qui me reconnaissent. mais تحس راسي مزيان، تحس راسي بحال اني خصني نحضي راسي شنو خصني ندير وشنو خصني نقول. سورتو كو انا كنعرفهم ملي كيعرفوك تيبقى يشوف فيك شي شوف فيك شوف وحده وتيبقى يشوف فيك الله يهبط فيك هضر في ودن صاحبو ولا صاحبته. مع دابا ملي ماسك تبقى نشوف غير عينيه يبقاو يديروا بحال هكا صافي. ديكو ماشي كونيس ميم افيك لو ماسك. كندير لو ماسك، كندير لا كاسكيت، كندير النظاظر وتيعرفوك تيقول لك العبيد ياك ولا حناك هادي صافي. ومن بعد ومن بعد شنو كاين زعما شنو تعطيني شي حاجه. دونك من هنا الاستاذه جيهان كنجيب لينيرجي ديالي من هادشي. D'accord. Du coup, monsieur, vu qu'on parle de l'épuisement, etc., comment c'était pour vous à la période du coronavirus ou le premier confinement? C'est... Oui, j'imagine difficile. C'était difficile. Quand tu as 3 gardes par semaine, quand tu as lundi, mercredi, vendredi, donc tu as lundi, mardi, ou confinement, ou Ramadan, ou Ramadan, c'était pas facile. مي كدوز انايا عاوتاني ترينيت عاوتاني في حياتي. انا كنت ندوز دي زيكزامان ديال لا ميديسين راه كتقرا 2000 باج كيحط لك 4 د لي كيستيون. دونك انا كاع لا بريسيون بسيكولوجيك كون بو افوار جو لي دون مون كورسوس. دونك كدوز كتصبر تصلي صلاه مزيانه كتعاونك شي شويه. كيما قلت لكم لا سبيريتواليتي باسكو في الحياه فينالمون كامل كتبقى تفكر كتقول كلشي دايز. لا ما نخدمها دابا ونويها زوينه نويها الله سبحانه وتعالى. دونك ما من عييت في الاخر مشيت سافرت بدلت شي شويه تو صافي دازت الحمد لله. Du coup, monsieur, حسيتي que vous avez créé un impact genre dès que le fait en fait que quand on contribue في شي حاجه اللي هي كتكون اصلا compliquée ou difficile كتعطينا en quelque sorte واحد la satisfaction personnelle. C'était votre cas? Bien évidemment. Bien sûr, surtout que moi j'ai commencé à faire des vidéos au moment où le corona s'est présenté, donc je me suis senti utile. Et j'ai senti vraiment que j'avais de côté médical que je n'avais pas exploité auparavant. Les gens me connaissaient autant que les inqualifiables, Ubayd. Et les gens commençaient à dire ah t'as ماشي طبيب هذا راه غير ديال les inqualifiables. il هذا راه ماشي طبيب راه لابس ديك اللعيبه وكيدير. Mais non. Et je me rappelle d'une anecdote parce que en France quand tu me chats et les gens généralement quand ils m'interpellent et quand ils m'arrêtent Ubayd l'humoriste. j'adore ce que tu fais tout ça. وكنت كنتمشى وانا نلقى واحد البنت قالت لي دكتور. Ça m'a fait plaisir alors qu'on m'appelle tout le temps docteur à l'hôpital. Et ça m'a fait plaisir. Je me suis dit alors cette personne elle t'a reconnu Ubayd par la médecine, par ton métier. Donc tu commences à impacter les gens par ta médecine. Et c'est là où j'ai senti que le potentiel de médecin, j'ai commencé à le sentir et surtout servir les gens. Servir les gens avec ça. Et ça, c'est extraordinaire. Du coup, monsieur, revenons à la gestion du temps, peut-être autre chose. Vous avez justement, puisque vous avez évoqué une anecdote, vous avez une autre anecdote qui vous a marqué, que vous vouliez partager avec nous? Un truc qui vous est arrivé? Gestion du temps et gestion. Dernièrement, j'étais avec mon chef.
j'étais avec mon chef on s'est vu et je devais lui remettre un papier très important. Et le chef, on avait fait un resto ensemble et دخل le restaurant قال لي سير الطوموبيل حط لي هذه الورقه هذه très important pour très important. وديك الورقه قبل ما نحطها ليه في الطوموبيل صورتها je l'ai scanné وصورتها عندي. Le lendemain il m'appelle الو عبيد اقولها بالعربيه راه الورقه اللي عطيتيني راه ما كايناش. الله يا ودي يا استاذ الله يا ودي راه كاينه في واحد الملف حمر تماك تقول لي ما كايناش الورقه. Et c'est là où j'ai senti que et j'avais ما عندكش شي فوتوكوبي ولا شي حاجه. C'est là où j'ai senti que j'ai appris à être une personne responsable, bien évidemment, parce que c'est un acte de responsabilité, parce que ça a tout pris, et d'assurer à 100%. Et surtout اللي تعلمت من الاخطاء ديالي. تعلمت على انني يكون عندي ورقه واحده et ça c'est valable pour tout. وما عمرك ما دير فوتوكوبي وما عمرك ما تخلي عندك une كوبي. ديما خلي عندك une كوبي. Et ça m'a servi. كون ديك الورقه ما درتي لها فوتوكوبي كون une grande partie de ma carrière طرا فيها مشكل. Et ça on l'apprend. Parce que chaque مرة تقولتي شي مرة ما بقات عندك شي مرة. Toujours il faut avoir dans son bureau, il faut avoir tous les papiers justificatifs, tous les papiers administratifs et tout ça. Les attestations, les inscriptions, les bulletins, les résultats, les visas et tout ça. Tout ce qui les photos, les anciennes photos, tout ce qui peut vous aider un jour, vous devez le garder. Il faut être très organisé et il faut faire très attention dans ce truc. Ça c'est une histoire اللي درات ليا باش نعاودها لكم باش نقول لكم لي وحسيت براسي ديك اللحظه واعر جنيحه قلت والله طلعت بريغاد زمطوا Du coup, monsieur, pour votre carrière d'humoriste, je suppose qu'il y a des noms de scènes où vous pouvez jouer, c'est ça? Si je ne me trompe pas. Comment ça? Par exemple, si je vous pose la question, quelle est votre scène de rêve? Par exemple, pour la carrière d'humoriste, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Là, par exemple, l'humoriste avec qui vous voulez jouer, ou là, la scène, ou le pays, ou là, c'est peut-être votre objectif d'avenir. Mon objectif d'avenir, alhamdoulilah, l'objectif c'était de faire la plus grande tournée aux États-Unis et de jouer le premier spectacle à Los Angeles en dirigeant. Alhamdoulilah. Mon plus grand rêve d'abord actuellement pour les inqualifiables, c'est d'avoir un concept qui passe à la télé, marocain, éducatif, avec le style Diana, et on va travailler sur ça et de faire une tournée asiatique. Et d'ailleurs, on allait faire cette tournée asiatique, jouer pour les Marocains en Asie, où j'ai de Corona. On a fait Istanbul, Dubaï, وحبساتنا Corona ورجعنا. Donc, pour moi, c'est être authentique. Moi, c'est ça l'esprit des inqualifiables, c'est qu'on soit authentique et différent. Jouer dans les grandes scènes où les autres ont joué, oui, c'est un passage. Mais jouer la première fois à Hong Kong, واخا نلعب انا شي انا وحق الله لو نلعب غير 20 واحد 20 واحد نجمعهم ولا بسبيكتاكل اللي لعبته قدام 4000 واحد. Spectacle Siamois à toi, c'est le spectacle qui a fait le plus grand nombre de tournées, on va dire international. ومازال نكملوا به. لعب غير قدام 40 واحد باخر. في نيويورك لعبنا قدام 50 واحد. تياتر محمد 5 لعبت قدام 1600 واحد 1600 personnes. Marrakech du Rire, قدام 4000 واحد. Mais ça reste ça. La force de jouer devant 20 personnes et jouer devant 4000 personnes et le même spectacle. C'est une sensation extraordinaire. Extraordinaire. Tu l'adaptes. Et كتحيد ديك la frustration وكترجع لتحت وكتقول هنا كتعرف راسك بانك tu es passionné. حيت انا
غنمشي بها سبيكتاكل، نضرب فيه، نعطيه ان تورنور نضرب فيه العاقه ونجلس بحالي نلعب رباط كازا مراكش اكادير باغي بروكسل بحال كيديروا هذاك كاملين. ما مشيتش انا نضيع ما برودكسيون نمشي نلعب في ميريكان 13 سبيكتاكل ونخسر فيه، ودابا وخسرت في لاطوني ازياتيك عرفتي شحال ديال لي بيي اي تو سا ومازال باغي نعاود نرجع فيها. هذه هي ايتر باسيوني. ها هو اكزومبل ديال جو نو فو با ابوندوني. خسرنا زعما اون تيرم دو بيزنس خسرنا، مي ربحنا اكسبيريونس، ربحنا جيستيون اي با مال دو جوز. دونك اللي مكتب غادي يلحق. Il faut continuer de rêver, mais tout dépend عاوتاني كيما قلت لكم ديال le contexte dans lequel on est. On voulait jouer en Chine, ça allait être 400 places vendues. 400 places vendues في chinois. لاعبين لي زانكاليفياب كلشي كيتسناو كورونا. Mais نعاودو نرجعو ان شاء الله. ان شاء الله. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça un peu l'esprit. C'est ça l'esprit. Du coup, monsieur, si je résume le live, ou si plutôt je vous donne l'opportunité de résumer le live, quel est le conseil d'or que vous nous transmettrez à nous, aux jeunes d'aujourd'hui? نقدر نفكر شويه. Bien sûr. من قلبي. من قلبي. انا نعطيكم كونساي من عند خوكم. اول حاجه ما تضيعش وقتك. ثاني حاجه حط البريوريتي قدامك. ثالث حاجه بنادم اللي مبلي بعد منه. كنتي كتشرب الطاسه حبسها، كنتي كتميكا روح حبسو، كنتي مبلي بالكوكايين حيدها، كنتي كتسطع على البنات خلي بنت وحده زوينه فيهم قلبها، كنتي مازال كتقلب على راسك جلس خدم، كنتي في شي شومان وغادي كل نهار فيق قول بغيت اكثر، كنتي مازال ما كتصليش بدا تصلي، كنتي مدرز مع والديك سير تصالح معاهم، كان عندك مشكل مع شي واحد سير هضر معاه، كانت فيك العياقه هبط كواريك، كانت عندك اللعاقه خليها عندك ما تبيناش للناس. لوبجيكتيف ديالك ماشي هي دير غويس غويس، لوبجيكتيف ديالك هو يكون عندك فلوسها وما تشريهاش باسكو انت ما باغيش. Le plus grand investissement, c'est la santé. C'est vrai. Activité physique, bon sommeil, alimentation qui est saine, c'est primordial. Parce que tu peux arriver à l'âge de 40 ans, سنك مهدمين كتكمي 2 باكي باغ جور، كضرب طاسه كرشكتها لهنايا، ما كتقدرش تحرك، فيك كوليسترول، tu vas faire un infarctus du myocarde à 45 ans, fraction d'éjection ولات عندك à 35%, insuffisance cardiaque, diminution des capacités fonctionnelles et organiques, diminution des capacités intellectuelles. Qu'est-ce que tu peux faire dans ta vie? Rien. شكون اللي غادي يعقل عليك؟ ديك البنات كاملين اللي كنتي كدير معاهم طاسه؟ نو. شكون اللي غادي يعقل عليك؟ Personne. بيرسون. صحتك. Oui. راه ولدك يقدر ما يعقلش عليك، شي ولدك يقدر ما يعقلش عليك. صحتك. كنتي معكاز، اونطور دو بيرسون اللي كيبغيو يخدموا. خذ الحاجه الزوينه من الناس اللي دايرين بك، خذ منهم الحاجه الزوينه. كون نصاب. كتنصب بنادم بالمعلومات. نجلس مع بنادم ناخذ من عنده الحاجه الزوينه، وناخذ من هذا الحاجه الزوينه، ومن عند هذا الحاجه الزوينه، وهذا من هذا الحاجه الزوينه، ومن هذا الحاجه الزوينه. بنادم اللي خايب ما نطولش معاه وقتي، انا بنادم اللي ما عنده ما يزيدني، والله ما كنزيد معاه اكثر من الساعه، بالله الا عطيتها له. ما نجلسش معاه بعدا الا جلست معاه وشفت فيه داكشي اللي ما ينفعنيش، والله ما نعاود نجلس معاه. قسما بالله، ولا كان عندي غرض فيه ما نمشيش انا، نمشي واحد اخر. راك تو لو شوا، راه عندك الاختيار، راه حتى واحد ما ضربك على يديك، حتى واحد ما ضربنا على يدينا، عندك اختيار. C'est vrai. دير الرياضه، ماشي تكون ضروري تكون عندك لي باك وهذا كامل، داكشي علاش جبت لك الصداع مع البنات. كون محترم، كيتش فنيخيش، دخل سوق راسك، سكت شويه. حاجه لو كونساي، الحاجه اللي ما كتفهموش فيها ما ندويش فيها،
ما كنفهمش شي حاجه ما ندويش. وعباد الله حنا عندنا 40 مليون طبيب في البلاد، كلشي كيفهم الحلاقم، كلشي كيفهم كيفهم في القلب، كلشي كيفهم في المصارن. وامك تبقى تدوي لك اصاحبي عباد الله لا دياغي. فين انت يا عمرك قريتي على لا دياغي؟ La diarrhée, ça peut être une diarrhée parce que tu as mangé un aliment qui détruit. Ça peut être en rapport avec une maladie métabolique. يلا خاطر السيد تكون عنده اون هيبرتيرويدي وكيدير لك اون دياري، ما قلبتيلاش انت مثلا سميتو ما شفتيش انت كيفاش داير، ما شفتيش لو ريتم كاردياك ديالو، ما عرفتيش شنو كاين. اللي فهم شي حاجه يهضر فيها وما تيفهمش يسكت فمو. ما تضيعش فلوسك، ما تضيعش فلوسك اصاحبي في اي حاجه. علاش اصاحبي شحال ضيعنا هاد الفلوس، شحال ضيعنا هاد الفلوس اصاحبي. واو الحوايج راه ماشي راه اهم حاجه في الدنيا هذه، راه ماشي هما الحوايج يا عباد الله. ماشي يا عباد الله شنو غادي تصور في انستغرام، وشنو غادي تاكل، وشنو غادي تطلع في الطوموبيل، وفين غادي تسكن اصاحبي. طوني في تركيا مشيت شريت 20 بول كحل علاش؟ كنفيق الصباح ما كنضيعش وقتي نبقى نفكر انا فاش غادي نلبس. Tu dois créer un automatisme dans ta vie. كتلبس تيشيرت كحل، جين زرق ولا جين ولا سروال احمر ولا جين موف، صافي. كيعجبوك كاسكيطه ما تعجبش كاسكيطه، صافي خلي شعرك عادي. فيستا ديال هذا، فيستا ديال البرد، وسير عمر راسك اصاحبي، عمر راسك عباد الله. راه ماشي شنو حاط على راسك ولا شنو لابس، عمرو اصاحبي بشي حاجه اللي تنفعك. يفو انفيستير اصاحبي في قرايتكم، يفو انفيستير في صحتكم، يفو انفيستير في شنو في المستقبل ديالكم. سي سا اصاحبي l'investissement, investir sur soi-même. Et ça c'est important, c'est important, il faut l'entendre, il faut l'entendre. خصكم تسمعوا هادشي يا صاحبي. je m'en fous شري سبرديله ولا سنطب 3000 درهم اصاحبي. شنو انت دابا انت لابس 4 المليون، انا الا جيتي تحسبني دابا لابس 400 درهم ولا 500 درهم، وخصني نجلس نهضر معاك، خصك تضربني بالهضره ديالك ونضربك بالهضره ديالي. راه ما قالش مع الفيستا ديالك ولا ما كانتك. صح سي فري. ما كاين لا ما كاين لا سنسلاله. علاش؟ Soyez simple, restez simple. Les amis, le bonheur, c'est la simplicité. Simple. تاكل داكشي زوين، les fruits, les légumes, le poisson، روعة. عيشوا بالحوت وهذا. Et arrêtez d'être influencé par des gens qui n'ont pas le mérite de vous influencer. C'est un style de vie et c'est un rythme de vie qui est imposé sur les réseaux sociaux. On peut gagner de l'argent من داكشي، ولكن داكشي راه خاوي 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 خاوي. حتى monsieur en fait كاينه je pense une part de responsabilité pour les influenceurs ولا les influenceuses اللي كنشوفوهم بلوس لو كونتوني ديالهم هو كاع هادشي اللي قلتي ما خصناش نديرو. راه ما خصوش يدار هادشي دابا، ما خصوش يدار هادشي. Et malheureusement كتلقى كلشي influencé par هذاك لو كونتوني. et esta es mierda del corazón del partido de Instagram, esta hora está en mierda. C'est la merde. الحماق. Des fois je me retrouve تلقاوني بعد مرات معاهم parce que je suis artiste, mais sachez que je suis comme ça. Sachez que je suis comme ça. Et c'est comme ça que je vis. Et c'est comme ça qu'on va ressentir la différence. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir réussir dans la vie. Je préfère مقلبس نفس السروال سيمانه كامله، ولكن كل نهار كيتزادوا ليا نفس المعلومات، ولا كنبدل المونطاليتي. انا نبدل المونطاليتي ولا نبدل الفكره ونصلحها احسن ما نبدل سروال. نشري كتاب ونقرا به احسن ما نشري مكانه. انا بعدا بيرسونيلمون الدراري اللي كيجيوني تيديوها بزاف في شوين اوف، سي با مون ستيل.
تنقول لك دابا مون كونساي ا موا البنات اللي كنشوفهم كيديوها بزاف في الحيتيات وفي هدايا سي با مون ستيل فريمون با. واخا تكون هي أنجلينا جولي انا تجيب لي أنجلينا جولي ما نقولش شي حاجه ما نقولش تجيب لي أنجلينا جولي الا كانت في عقلها et pas de la façon اللي خصها فريمون تكون قسما بالله العلي العظيم je serais pas intéressé et je sais que ça sera vraiment pas le même délire parce que c'est un autre monde تدخل في واحد لو موند كتسد عليه صافي كتكون تماك لداخل كتولي منهم جلست مع جيهان جلست مع عرفتي هذاك صغيور في العالم اللي ما عنده والو جلست معاهم باسكو اما جاو عندي لوبيتال وداويتهم اما كنت نخرج كنمشي نجلس معاهم وجلست مع الكبار سادير تنهضرك على لو ستاتيو وي حيت يقدر يكون واحد صغيور في الطول وصغيور ما عنده والو ولكن كبير في وفي العقل ديالو جلست مع الكبار وعرفت بالحق ديال القيمه ديال كل واحد القيمه ديال الانسان ماشي شنو عندك شكون انت Voilà, غادي نخليكم. Je suis attendu à 21h04. Merci énormément à vous. C'était vraiment un vrai échange. C'était amusant et j'espère que ça vous a plu. Et c'était intéressant. Merci. مرحبا تهلاو ليا فراسكم. Et puis voilà, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions, essayez de m'envoyer des messages pour essayer d'y répondre. Et puis voilà. تهلاو ليا فراسكم et ne changez surtout pas. وكان شي حاجة نعاودوها إن شاء الله. Si vous avez besoin de quelque chose, باش نعاودو شي سيسيون ولا شي حاجة مرحبا صافي. Merci beaucoup, شكرا بزاف. Du coup, les amis, merci énormément à vous d'avoir suivi le live. J'espère que ça vous a plu. Bon, pour les amis, vous l'aurez remarqué, en fait, Monsieur Obeid, c'est quelqu'un de très spontané. Ou c'était un live intéressant, mais en même temps amusant. Ou doit kif ma huwa khsoidoui ou kif ma huwa dair. Du coup, j'espère que ça vous a plu. Ou Inch'Allah, stay tuned for other lives.